लागून गोंयकारांचो जीव आयज रिस्कान आसा. खंयचोच गोंयकार आयज सेफ फील करिना. आनी हेच्याय पयलीं सीएमाची बेसीस तेणी स्टेटमेंट दिल्लो की आमी सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवपाक शकना म्हणून. हांव होम मिनिस्टर सीएम प्रमोद सावंत हेका विचारपाक सोदता, जर तुमी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक शकना जाल्यार तुमचो सरकार आनी तुमचो पुलीस फोर्स आमकां जाय तरी कित्याक? जर सीएम प्रमोद सावंत आपली ड्युटी करपाक शकना जाल्यार तो आपली होम मिनिस्ट्री घेवन कित्याक रावता? जसो तो एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्लो आसा तसोच तो एज होम मिनिस्टर म्हणून कंप्लीट फेल जाल्लो आसा ह्या सीएम प्रमोद सावंताचो आनी तेच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो आयज कोणाकूच भंय उरलेलो ना. हो भंय फक्त गोंयकारांक दाखोवपाचो. हे भायले जे येतात ते पुलिसांकूय भियाना, सीएमाकूय भियाना आनी ह्या सरकाराकूय भियाना. आनी तेकाच लागून आयज इल्लीगल बस्तीच जाता. ह्या बस्तीत सगळे क्रिमिनल रावतात, इल्लीगल थंय धंदे चलतात आनी हेका सगळ्याक प्रमोशन आनी हेका सगळ्याक प्रोटेक्शन म्हणटा ते सीएम प्रमोद सावंत आनी तेंची बीजेपी दिता. आयज आनी एक जेन्ना क्वेश्चन केलो सीएमाक ड्रग्साच्या बाबतींत की ड्रग्स गोंयांत येता कसो काय म्हणून, जाल्यार तेचो सीएमा कडेन आन्सर नासलो. तो जर तुम्ही व्हिडिओ पळयत जाल्यार तुमकां कळटा की तो क्वेश्चन तेणे कसो निग्लेक्ट केलो, कसो इग्नोर केलो. हेचे मिनिंग हेच की एज अ होम मिनिस्टर जे ड्रग्साचेर कंट्रोल दवरपाक जाय आसलो, जो क्रायमाचेर कंट्रोल दवरपाक जाय आसलो, तो सीएमान मात पासून दवरलेलो ना. फाटल्या दिसांनी जी सोनाली फोगट जी केस जाली ती एक सेलिब्रिटी केस आसली. त्या सेलिब्रिटी केसीक लागून मिडिया येयली, नॅशनल इंटरनॅशनल मिडिया येयली, ती कव्हर जावपाक लागले, डिस्कशन जावपाक लागले, ते केसी सिरियसनेस येयले. पूण आमचे गोंयचे एक भयण तिचो जेन्ना मर्डर जाता, ती जेन्ना थंय तिचे जेन्ना डेड बॉडी जेन्ना बिचाचेर मेळटा, जेन्ना तिची फॅमिली रडटा की आमकां जस्टीस जाय म्हणून, जाल्यार ती एक केस जायना. ती केस तितली सिरियस नासता. असे कितलेशेच गोंयांत आयज रेप जातात, गोंयच्या चेडवांचेर जातात, कितलेशेच मर्डर जाता. फाटल्या दिसांनी पेपराचेर तुम्ही पळयला की ह्युमन ट्रॅफिकिंग आयज जे भुरगीं गायब जावपाचे जे प्रकार वाडला, मिसिंग 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 भुरगीं मिसिंग जाता, ते गोंयांत आयज नॉन स्टॉप एट हाय लेवल हाय रेट वाडत आसा. हे पुलीस डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आसा. हे सगळे आसतना हो सीएम प्रमोद सावंत हेचेर मात सुद्धा लक्ष दिना. हेंचे लक्ष आसा दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडर्सांक ऑफर दिवपाचे, दुसऱ्या आमदारांक विकते घेवपाचे, गोंयचे जमनी काडून भायल्या लोकांक विकपाचे, बस्ती क्रिएट करपाचे, वोट बँक क्रिएट करपाचे. आयज जेन्ना एक चेडूं भायर सरता कामाक, ते घरा पावतले काय ना ही तेका सेफ्टी ना. आयज गांवांनी आयज क्रायम रेट वाडला, क्रिमिनल्स रावता. आमी सीएमाक ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की तुवें थोडे करेक्टिव्ह मेजर्स घेवचे पडटले, तुज्या डिपार्टमेंटान घेवचे पडटले. ते दिल्लो फर्स्ट म्हटल्यार जे टेनंट व्हेरिफिकेशन जे तुम्ही अजून मेरेन करूंक ना, जे एवरी टाइम तुम्ही सांगता आमी करतले म्हणून, ते कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन सगळ्या पंचायतीक डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान व्हिडिओ कडल्यान नोटीस वचपाक जाय, सर्क्युलर वचपाक जाय, तांकां इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय की कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. जो कोण टेनंट व्हेरिफिकेशन करिना, हे मायग्रंट रावता तेंचे व्हेरिफिकेशन करिना, तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करिना, तेका कितें ना कितें तरी पनिशमेंट मेळपाक जाय. एकटो कोण तरी रेंटाक दवरतो आनी आख्खो गांव तेचे परिणाम भोगतलो हें जावपाक जायना. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इंटरस्टेट मायग्रंट लेबर जी पॉलिसी आसा, जो लॉ आसा, तो कायदो गोंयांत फॉलो जायना. गोंयच्या सरकाराचो कायदो गोंय सरकार फॉलो करिना. कोण लेबर येयलो, कोण लेबर गेलो, कसले कामाक येता, कसले काम करता, खंय रावता, कितें करता, तेचो पासबुक, हें सगळें तेका वचपाचे प्रोविजन पासून आसा. तेका गांवांक धाडपाक, तिकेट दिवपाक हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टराचे प्रोविजन आसा, पूण ते कॉन्ट्रॅक्टर फॉलो करिना आनी सरकार हो कायदो इम्प्लिमेंट करिना. सो हे एक इम्पॉर्टंट रिजन आसा, एक मेन कॉज आसा हे क्रायम रेट वाडपाक. कित्याक आपल्या गांवांत कोणूय वयता, तो थंयच्यान क्रायम करता, गोंयांत येता आनी तो
पुलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट घेता हे जावपाक जायना गोवा बीइंग अ इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस हांगा जो कोण गोंयांत कामाक येता त्याच्या डेटिवाची त्याच्या गावातली पोलीस व्हेरिफिकेशन पोलीस क्लिअरन्स ही कंपल्सरी या सरकारान करपाक जाय आणि खंयचो रेपिस्ट गोंयांत येवन तो क्लीन जाता तो खंय तरी कामाक वयता परतो रेप करता दुसऱ्या स्टेटीक वयता आज हेकाच लागून तुम्ही जर पळयत सरकाराचो डेटा आसा सरकाराचो रिपोर्ट आसा की इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे गोंयांत येताले हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट जे गोंयांत येताले ते कमी जायत आसा एके वाटेन आमकां हे दिसता की हे सरकाराची एक कॉन्स्पिरसी आसपाक शकता की टुरिझम इंडस्ट्री जी गोंयांत आसा ती काबार करपाची सो दॅट गोंयांत जो कोल हब करपाचो जो तेंचो प्लॅन आसा तो प्लॅन सक्सेसफुल जावचो म्हणून कित्याक जर टुरिझम इंडस्ट्री चलत रावली आनी कोल हब जर येवपाक लागलो खंय ना खंय तरी अपोज जातलो रिवोल्ट जातलो प्रोटेस्ट जातले आनी तेकाच लागून पयली टुरिझम इंडस्ट्री काबार करपाची आनी कोलाक स्लो एंट्री दिवपाची हो प्लॅन या सरकाराचो चल्ला हो आमकां फुल डाउट आसा डाउटूच न्हू आमकां ही गॅरंटी आसा सीएम सावंतान थर्ड इम्पॉर्टंट काम जे करपाक जाय सीएम हो इलेक्शन मिनिस्टर आसा बीइंग एन इलेक्शन मिनिस्टर हांव सीएमा कडेन मागता की जे आधार कार्ड आणि वोटिंग कार्ड जे लिंकिंग एज ऑप्शनल आसा हे ऑप्शनल जे आसा ते गोंयांत तेणी कंपल्सरी करचे कंपल्सरी करून तेणी पहिले म्हटल्यार जे मायग्रंट्स आयज बस्तीन रावतात जे स्लम्सान रावतात जे इल्लीगल वोटिंग कार्डा करून रावतात ज्यांच्यानी वोट बँक क्रिएट केल्या त्यांचे आधार कार्ड आणि वोटिंग कार्ड पयली लिंक करचे एज युजुअल तुम्ही गोंयकारांक पयली फोंडान घालतात गोंयकारांक पयली त्रास करतात गोंयकारांचेर बीएलओ पयली धाडटात आणि तेंका जे झोपडपट्ट्यान रावतात जे क्रिमिनल्स आसात तेंका तुम्ही डायरेक्ट सांगता की लिंक करपाची गरज ना म्हणून जर सीएम खरोच सिरियस आसा गोंयकारांक वाटोवपाक लागून गोंय वाटोवपाक लागून गोंयकारांक सेफ्टी दिवपाक लागून आनी एज अ होम मिनिस्टर आनी एज अ इलेक्शन मिनिस्टर तेका जर कितें करपाक जाय जाल्यार पयली तेणी सगळे मायग्रंट जे गोंयांत आयज गोंयकार म्हणून जे वोटर्स गोंयचे वोटर्स म्हणून नोंद जाल्ले आसा रजिस्टर जाल्ले आसा तेंचे सगळ्यांचे मॅन्डेटरी तेणी वोटिंग कार्ड आनी आधार कार्ड हे लिंक करपाक जाय कित्याक आयज गोंयांत जे ड्युअल वोटिंग कार्ड चलता ही वोट बँक आयज गोंयांत आनी गोंयकारांक खूब त्रासान घातलेले आसा आनी घालीत आसा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल ती सरकारान करपाक जाय म्हटल्यार पोलिसिंग आयज जर तुम्ही पळयत आमच्या गांवांत जे क्रिमिनल जे अड्डा जाल्ले आसा बस्ती जाल्ले आसा थंय केन्ना तुमकां पुलीस दिसना थंय क्रायम जायत आसता स्क्रॅप यार्डान पासून क्रिमिनल्स आसता थंय पासून तलवारी भायर काडटात तेंचेर एक्शन जायना पुलिस डिपार्टमेंटाक आमी डीजीपीक मेळपाचे आसा तेजे अपॉइंटमेंट मागतले बेगीनूच मेळटले आमी आनी जे गोंयांत कितें चलता खंय खंय कितें कितें कशे तेंचे अड्डे आसात खंय खंय तेंचे इल्लीगल झोपडपट्टे आसा बस्ती आसा आनी आमकां डावट आसा की मॅक्झिमम गजाली थंयच्यानूच जाता क्रायम जशे तुम्ही चिमला धरा तुम्ही आराडे धरा पालमपूरची तुम्ही म्हापसा फुकटनगरी धरा ना तुम्ही जुवारी नगर धरा ना कोलवाळे मुशीर धरा नाल्यार उजगांव धरा सगळे मॅक्झिमम जे क्रायम जाता जर तुम्ही रिपोर्ट पळोवपाक गेल्यार मॅक्झिमम क्रिमिनल थंयसरूच आसता खंयच्या स्टेटीच्यान पळोवन येयलो ते त्याच जाग्यांचेर येवन रावता हे सगळे आमी डीजीपीक एक्सप्लेन करतले सीएमाक सगळें खबर आसा कित्याक सीएमाचे मनीस सीएमाचे कार्यकर्ता बीजेपीचे कार्यकर्ता हे सगळे क्रिमिनल्सांगेर तेंच्या घरा तेंच्या दारार तेंका वोटिंग कार्डां दिवपाक भोंवता तेंका इलेक्शनाक आमकां वोट कर म्हणून आपले कॅम्पेन करपाक भोंवता पूण हे तो वयल्या लेवलाचेर म्हाका दिसना पावयता म्हणून सो डीजीपीन आपूण आतां एक्टीव जावचो पडटलो या सीएमाचेर रावन जावपाचें ना होम मिनिस्टराचेर रावन जावपाचें ना कित्याक तेणी गोंयकारांक फोंडान घातलेले आसा आनी ही इज मोस्ट इनकेपेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मोस्ट इनकेपेबल होम मिनिस्टर ऑफ गोवा मोस्ट इनकेपेबल एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ गोवा अजून मेरेन इतले लोअर लेवलचो चीफ मिनिस्टर ना जाल्यार होम मिनिस्टर ना जाल्यार एज्युकेशन मिनिस्टर आमी तरी अजून मेरेन पळोवंक ना फक्त एक कडगुतली एक सेंटराचो एजंट म्हणून तो वावरता आणि एज अ सेंटराचो एजंट म्हणून तो गोंयांत आनी गोंयकारांक फोंडान घालता सो ह्या सगळ्याचेर डीजीपीन लक्ष दिवचें सीएमाक जर सिरियस आसा जाल्यार तेका आमी एक लेटर करतले डीजीपीकूय लेटर करतले त्या लेटरान जे प्रिकॉशन्स तुम्ही घेवपाक जाय स्टेप तुम्ही घेवपाक जाय ते आमी तुमच्या फुड्यान मांडटले ऑलरेडी तुमकां थोडे सांगलेले आसा आनीकूय भितर पॉयंट्स आसतले ते सांगतले जर सीएम खरोच सिरियस आसा जाल्यार हेचेर एक्शन घेतलो
म्हणून म्हणजे तू कशें म्हणपाचें भायले येयल्या म्हणूनच क्रायम वाडला. एक्झॅक्टली. हेच्या पयलीं जर तुमी गोंयांत पळयत जाल्यार गोंयांत आमचे केन्ना कोण घराक लॉक पासून मारिनासलो. एक जर खंय मर्डर जालो नाजाल्यार एक खंय मारामारी जाल्यार ती गोंयभर चर्चा जाताली आनी कोणाक मारलो कोणें मारलो हें सगळ्याक कळटालें. पूण आयज एवरी डे मर्डर जाता. डेड बॉडी फावंड ह्या रिव्हरान, त्या दोंगरार, त्या शेतान एवरी डे तुमी पळयता जाल्यार डेड बॉडीज मेळटा. गोंयांत अशें केन्ना तेच्या पयलीं जायनासलें. जेन्नाच्यान मायग्रंट इन्फ्लक्स जावपाक लागलो तेंचो जो कल्चर आसा, जो मारामारीचो कल्चर आसा, जो रेप कल्चर आसा, तोच कल्चर आयज गोंयांत जाता आनी तोच कल्चर आयज आमच्या गोंयकारांचेर लागलेलो आसा. आयज तुमी पळयतात गोंयकारूय ते करपाक लागलेले आसा. बिकॉज तेंची संगत आसा, तेंचो जो कल्चरल जो जे आमी म्हणटा गोंयचे कल्चरल जिनोसायड जाल्यार ती कल्चरल जिनोसायड आमकां मारक पडटा. आयज गोंयकार ड्रग्सान पावलो आसा बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स. बिकॉज आयज मायग्रंट्स गोंयांत येयला ते शिकयता ड्रग्स कसो विकपाचो, चेडवां कशी विकपाची आनी सगळे गजाली हे सगळ्याक आमच्या सायडीनसून आमी डायरेक्ट सांगपाक सोदता की हेका जर कोण कारणीभूत आसा जाल्यार ही पॉलिटिकल सिस्टम आनी सेकंड म्हटल्यार जो मायग्रंट इन्फ्लक्स जो गोंय लुटपाक येता गोंयच्या बऱ्याक लागून येना. भितर थोडे मायग्रंट्स आसतले जे गोंयांत येयला, जे गोंयांत सर्व करता आसतले, सर्वीस करता आसतले, गोंयचो बरें मागता आसतले. पूण मेजॉरिटी आमी म्हणटा मेजॉरिटी हे गोंय एक्सप्लॉयट करपाक येयला, गोंयचें नांव बदनाम करपाक येयला, गोंयांत लुटपाक येयला. सीएम आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली क्रायम रेट कितलो वाडूना सीएम जे सांगता आसतलो क्रायम रेट वाडूना हे सीएमान हेच्या पयलीं सांगलेले की रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो दिसचो ना. म्हणजे सीएमाची जी स्टेटमेंट आसा तितली सिरियस घेवपाची ना. पूण काल तेणी आपल्या एका स्टेटमेंटान क्लियर कट म्हटला की हे जे क्रायम वाडटा ते आउटसायडर्सांक लागून वाडटा आनी क्रायम रेट जर वाडना जाल्यार एवरी सिंगल डे गोंयांत डेड बॉडी कशी मेळटा, एवरी सिंगल डे मर्डर कसो रिपोर्ट जाता. पयर तुम्ही पयला बायना कोयत्यांनी कुराडींनी आनी कसले कसले ते वेपन्स यूज करून थंय मारामारी जाली, एकट्याक मारलो. म्हणल्यार हे गोंयांत केन्ना जायत नासलें, आमी केन्ना पळोवंकूच नासले. आयज गोंयकारांक भंय जाला की आमची आवय घरा आसा, बायल घरा आसा, भुरगीं घरा आसा, एकटी आसता ती सेफ आसतली काय ना. सेल्समॅन म्हणून कोण येता तो भांगार मारता, आनी कोण कितें येता कोण प्लास्टीक घेवन येता तो थंयसर घरा फोडटा, कोण आनी कितें करता. सगळें सर्वे चल्ला आनी एक इकोसिस्टम तेंच्यांनी क्रिएट केला आनी ह्या इकोसिस्टमाक ही पॉलिटिकल सिस्टम फुल सपोर्ट करता बिकॉज ऑफ देयर वोट बँक. आनी हांकां पुलीस डिपार्टमेंटाक जर एक्शन घेवपाक सुद्धा जाय जाल्यार बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर आनी बिकॉज ऑफ वोट बँक हे मिनिस्टर आसा, हे पॉलिटिशियन्स आसा ते एक्शन घेवपाक दिना. तेका लागून पुलीस डिपार्टमेंट पासून म्हाका दिसता ते सुद्धा हेल्पलेस जाल्ले आसा आनी ते सुद्धा तेंची जी पावर आसा पळय ती काडून घेतलेली आसा. ती खंय ना खंय तरी डीजीपीन परती हातीन घेवपाक जाय आनी तेणे एक्शन घेवपाक जाय. ह्या पॉलिटिकल सिस्टमाचेर जर आमी डिपेंड रावले जाल्यार फाल्यां आमी कोणूच सेफ उरपाचे ना. हे जर ह्याच रेटीन चल्ले जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांत गोंयकाराक गोंयांत आपल्या घरांतल्यान भायर सरपाक सुद्धा भंय दिसतलो. घरांतल्यान भायर सरपाक सोडून ती घरांत रावपाक सुद्धा भंय दिसतलो. जाल्यार हैदराबादून कमिशनरान आरोप घातला गोवा पुलिसाचेर की बाबा काय सपोर्ट आसा, सारकें दिसता तुका? आमकां इतले दिसता की हांगालो जो पॉलिटिकल सिस्टम आसा तेंचे पुलीस डिपार्टमेंटान इंटरफियरन्स चड आसा. तेका लागून जो पुलीस फोर्स आसा तो सुद्धा हेल्पलेस जाल्लो आसा. आयज पुलीस फोर्साक होम मिनिस्टर एज अ होम मिनिस्टर तुमी जेन्ना पळयता ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक जो सपोर्ट मेळपाक जाय तो सपोर्ट केन्ना मेळोंक ना आनी म्हाका दिसना हेच्याय फुडें मेळटलो म्हणून. आतां हालींच एक टीम हेची गेला एटीएस टीम पुण्या गेला. तेंची एक व्हेइकल आसली, तेंका एक व्हेइकल दिल्ली. त्या व्हेइकलाक अजून मेरेन डिझलाक तेंच्यांनी पयशे दिवंक ना. ते भुरगे स्वता पयशे काडटात आनी ते गाडयेक डिझल घालता. म्हणजे इमेजीन येदो व्हडलो स्पॉट थंय 25-30 जाणांचो थंय पुण्याक धाडला ट्रेनिंगेक आनी गाडी तेंका दिली आनी डिझल दिवना, डिझलाक पयशे दिवना, ते भुरग्यांक काडचे पडटा. हेच्या वयल्यान सिरियसनेस कळटा की ह्या होम मिनिस्टराक नाजाल्यार ह्या गव्हर्नमेंटाक गोंयकारांचे आनी गोंयकारांचे सेफ्टीचे कितले पडटा. जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाला कोणाक ब्लेम करता? 100% पॉलिटिकल सिस्टमाक आमी ब्लेम करता आनी कोणाक ब्लेम करपाचो न्हू. कित्याक हे मिनिस्टर्सूच हे वोट बँक क्रिएट करता, तांकां प्रोटेक्ट करता आनी पुलीस फोर्स जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना तांकां फोन मारून आपलो इन्फ्लुएन्स लायता. ड्रग्स बंद करपा खातीर सरकारान कितें करपाक जाय अशें तुमकां? ड्रग्स बंद करपाक पयलीं म्हटल्यार जो आयज एक रिपोर्टरान जेन्ना क्वेश्चन केल्लो की ड्रग्स गोंयांत येता कसो, हे पयलीं तेंच्यांनी फायंड आउट करपाक जाय. म्हाका दिसता पुलिसांक खबर ना अशें आसपाक शकना कित्याक आमचो इंटेलिजन्स टीम इतली वीक ना. तांकां सगळ्यांक खबर आसतली खंयच्यान कितें येता तें. बट पॉलिटिकल प्रेशर खंय ना खंय तरी येता. सो हें पयलीं चॅक जावपाक जाय, हें सगळें पयलीं स्टॉप जावपाक जाय, सीज जावपाक जाय. आनी आमचे जे बॉर्डर्स आसा, आमच्या गोंयांत चड व्हडले बॉर्डर ना, 3 ते 4 बॉर्डर आसा. 3 ते 4 बॉर्डरांचेर जर आमी चॅक सारको केलो, कित्याक ही एक टायनी स्टेट, एक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन
हांगा कितेंय जावपाक शकता, फाल्यां कोण बॉम्ब घेवन येवपाक शकता, फाल्यां आनी कितें रायफलां घेवन येवपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता हांगा. सो हें जर चॅक जातलो जाल्यार बॉर्डरीचेर चॅक सारको जावपाक जाय, पोलिसींग सारकें जावपाक जाय, आनी मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक अवेरनस मेळपाक जाय, जेन्ना स्कुलींग आमचें सारकें जावपाक जाय. कित्याक आयज आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड आसल्या कारणान ते पयशांक लागून ड्रग्साच्या वाटेक वयतात, नाजाल्यार वायट वाटेक वयता. आनी हेका लागून हो जो ड्रग्साचो जो आयज जे आमी हे पळयता नेट पळयता, हें जाळें दिसान दीस वाडत आसा. स्कुलांनी ड्रग्स पावला, गांवांनी ड्रग्स पावला, प्रत्येक जाग्याचेर आयज भेलपुरी वालो पासून गांजा विकता. ऑलरेडी कितलेचदा तांकां धरलेले आसा, पूण ते अजून मेरेन सुशागाद त्याच इंटेन्सिटीन वयल्यान आनी चड इंटेन्सिटीन ते वावरता. तुमी पळयला मिरामार बिचाचेर ते कांपालात रावताले, ते बोमाडे विकताले, थंय कितें खेळणी विकताले, तेंच्या कडेन पासून ड्रग्स मेळलो, गांजा मेळलो. सो इतले रेडिली अवेलेबल ड्रग्स गोंयांत जाल्लो आसा, आनी हेचेर सीएमाचो कंट्रोल म्हणटा तो झिरो आसा. नो कंट्रोल वॉट्सएवर. हेचेर क्रायमाचेर कंट्रोल ना, कसलेच गजालीचेर सीएमाचेर कंट्रोल ना. म्हाका दिसता की हेच जे ड्रग्साची माफिया आसा ती एक टाइम बीजेपी फंड करता आसतली, म्हणून ते एक्शन घेयनासतले. जर करिना जाल्यार सीएमान एक्शन घेवची. आनी जो झिरो ड्रग्स गोंयांत जो म्हणटा, जशें झिरो करप्शन म्हणटाले, ते करप्शन लोकांक लोक म्हणटा कशें कितें करप्शन आहा तें. सो तें झिरो ड्रग्स आनी एक जुमला आसा, आनी एक भोगतेकार सीएमाचो एक भोगते दिवपाची एक स्टायल आसा. लोकांनी हेचेर विश्वास दवरचो न्हू. गोंयांत ड्रग्स आसा, आनी जो मेरेन बीजेपी आसा तो मेरेन उरतलो. CM says कि Goa is the highest detection rate in the country. किती sir? डिटेक्शन आता कितले भितर पयलीं म्हटल्यार कितले रजिस्टर्ड जाता हें पयलीं पळोवपाक जाय, कितले रजिस्टर्ड जायना तें पळोवपाक जाय. गोंयांत बिकॉज ऑफ तेंच सांगता पॉलिटिकल इंटरफियरन्स कितलेच क्रायम आसता जे रजिस्टरूच जायना आसतले. फोन येयलो सोडलो. सो जे डिटेक्ट जाता ते केन्ना डिटेक्ट जाता? जीव गेल्या उपरांत, रेप जाल्या उपरांत, मर्डर जाल्या उपरांत, मॉलेस्टेशन जाल्या उपरांत, म्हणजे सगळी डॅमेज जाल्या उपरांत तुम्ही तांकां धरतात. हेतून आमकां जर दिसना कितें फायदो आहा म्हणून. हांगा क्रायम झिरो जावपाक जाय. डिटेक्शन झिरो जालें ना, डिटेक्शन कमी जालें म्हणून कोणाकूच हेचो फायदो ना. म्हाज्या फॅमिलीन जर कोणाक कितें जालें, क्रायम जालो, मर्डर जालो, हांव म्हाजो फॅमिली मेंबर लॉस करतलो, म्हाका लॉस जातले, म्हाज्या फॅमिलीक लॉस जातले, सीएमान जावपाचें ना. सो क्रायम रेट खंय ना खंय तरी कमी जावपाक जाय. डिटेक्शन रेट तुजी कमी जाता, जास्त जाता, आमकां पडलेलें ना.